Hola, bienvenidos a un Empezando en... Y esta vez estamos en Come Deliverance, el videojuego creado por Warhorse Studios, esta historia medieval, donde vamos a vivir una historia de uno de los... de un personaje inventado, evidentemente, pero encuadrado en hechos históricos reales. La primera parte del siglo XV fue una época turbulenta para el Sacro Imperio Romano que había florecido durante el mandato del emperador Carlos IV. Ahora, con su hijo Venceslao el Indolente en el trono de Bohemia, estaba sumiéndose en el desorden. La dejadez del rey enfureció a la nobleza, así como a su medio hermano, el rey Segismundo de Hungría, que decidió tomar medidas drásticas para salvar el imperio. Las medidas drásticas fueron atacar a su propio hermano, o medio hermano. La verdad es que gráficamente se le ve bastante bonito. Skaritz plateada, 1403. Cinematográfica. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you son of a beg. Hear that? You'd better not vex him. Parece que es hora de levantarse. Now get up quick. Aunque evidentemente están todos ya más que levantados. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Desde luego el tipo... Vaya crack. Y este tipo somos nosotros. En fin.
Bueno, pues parece que vamos a empezar a jugar ahora, espero. A fine Ah, no, state you're in todavía this tenemos morning. diálogo. What on earth did you get up to last night? ¿Qué estuvimos haciendo? Estuvimos con Bianca, ¿no? I was with Bianca. We were, talking? Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up Bueno, in está town escrito recently. en... como se hablaba, o como supuestamente se habla antiguamente. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo nos iban a interesar esas espadas? Mejor subimos un poquito de diálogo. Don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right, then, if you say so. I don't mean to pry, but you know your father takes a dim view of such things. Bueno, vamos a Did Matthew and ir Fritz preguntándole come? cosas. No, Tenemos I que ir a la haven't lección seen de them this esgrima, ir morning. con nuestros padres, They son dos shouldn't be objetivos hard que to hemos, find. hemos They'll be abierto. hanging around a tavern somewhere, as usual. Nos han dicho que los amigos están cerca de la taberna. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the forge on to you one day soon. You've been courting that Bianca for months now. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Can I get something to eat? Es un Well, juego, there's some creo breakfast on the que hay que table. comer y Help dormir si yourself. no te encuentras bien, al menos. Creo que en el modo extremo te baja la vida y tal, y que en el modo normal, que es en el que estamos jugando, He's not pues happy. simplemente te baja los Yesterday you atributos. promised him you'd help Si no me finish that equivoco, sword for Sir la verdad Ransom. es que no lo he jugado, entonces He's no, not as young as no he os puedo was. decir cómo es, estamos You know descubriéndolo a how la his vez joints pain y him. He's poco too más. proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Nos pide Don't worry, que Ma. ayudemos a Of nuestro course I'll padre help him. Good. y es lo que vamos a hacer, evidentemente. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Vamos a preguntarle si necesita You ayuda. need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Y se acabó el diálogo y vamos a seguir, bueno, con, parece un tutorial, el códice. Mira, tenemos aquí general, donde las cosas nuevas, pues evidentemente, vamos a ver, se marcan con un asterisco. Las aldeas bohemias experimentaron una transformación significativa. Bueno, no vamos a leer todo, ni mucho menos. Las ubicaciones que no hemos descubierto ninguno, los eventos, la conquista de ahora, y la de oro de Carlos IV, la sociedad se habla de la apicultura, del curtidor, del granjero, del pastel, los representantes nobles, los personajes sobre Carlos IV, sobre el Papa y sobre Venceslao IV, y los tutoriales de alquimia, de atributos, del combate físico básico, perdón, de las técnicas avanzadas de combate, de forzar cerraduras para empezar el proceso. Mira, las habilidades del personaje, las misiones y diario, y el robar bolsillos. Bueno, hay muchas. Y en sociedad, pues bueno, pues tal. Y soy jugador. Después tenemos un inventario, el jugador, las habilidades y tal que tenemos, los efectos, la reputación, las estadísticas. Tenemos hambre, por cierto. El diario, que aquí marca los objetivos de las misiones principales. No tenemos secundarias, hechos y actividades, que tampoco tenemos. El mapa y el códice, básicamente, que ya hemos visto. Pues nada, vamos a ir a la persona P. Tenemos hambre y esto que no se puede modificar, yo creo. Exactamente, no se puede modificar, se modifica solo, por lo que se ve.
Así que bueno, y estadísticas del tiempo de juego, de bueno, infinidad de aquí, pues bueno, para colocar de equipo, ¿no? Vamos a comer algo. Bueno, de hecho vamos a ver, sopa de lentejas. Recoger. Vamos a recoger un panecillo también. Que tendremos hambre. Vamos a ver qué más hay para recoger aquí. Queso. Aquí tenemos... Bueno, podemos comer del caldero. Y aquí hay un baúl del cual podemos coger todo, que lo vamos a hacer por supuesto. Vale. Pues está claro que en este juego sí que hay que... Aquí tenemos comidita. Vamos a coger... Pues hombre, no quizás todo, pero sí vamos a coger cosas que pueden venir bien. Bien, ahí tenemos otro baúl. No tengo una ganzúa, así que no vamos a hacer nada. No voy a robar mis padres tampoco, porque vamos, sería peor. Y en el la brújula nos marcan los objetivos, pues donde tenemos que ir. Se corre con el mayúsculas de izquierda. En este caso estamos jugando con teclado. Hemos descubierto una rueda de afilar. No sé exactamente dónde está. Aquí no. No, esto es un carro. Bueno, pues estará aquí. A lo mejor. Ahí está. Pues se podrá usar. Pero no tenemos nada con que usarle y vamos a hablar con nuestro padre. At least you're up. That's a start. Comienza bien, echándonos la bronca. Bueno, pues supongo que nos va a pedir alguna cosilla y que sirve como misión introductoria, un poquito como tutorial. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when Pues you get nada, back. nos ha mandado varias cositas, supongo que serán todas objetivos que habrá que hacer. Bianca draws me a nice cool one. Run along now. Work won't wait. Hemos conseguido el primer objetivo. Vamos a ir por ellos. La mayoría de las misiones se pueden completar de diferentes formas. La elocuencia ayuda a hacer amigos. Una persona que pasa inadvertida puede evitar los problemas. Y si no se requiere andar con remilgos, la violencia siempre puede ser una opción. Hemos aprendido herramientas. Azuelas, azadones, palas de zapador. Bueno, con la tarea requerida de su equipo de herramientas específicas. No sé si en este juego también se podrá hacer de ferment. ¿No? Un poquito, puede ser. No lo sé. Ya lo veremos. De momento vamos a conseguir la G, supongo que sea de de gavilanes, supongo. Vamos a ver, tendremos que hablar con estos hombrecitos porque no nos dejan pasar. Vamos a ver. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Parece que Radzig, nos conocen and the bien, ¿no? Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Bueno, pues mira, lo tenían ellos. Así que mira, mejor todavía. Eso que nos ahorramos. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start?
Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Bueno, ya hemos conseguido, así que vamos a por las siguientes que están dentro del pueblito. Bien, por aquí. Exploración de las misiones. Por fin tuvimos algo de buen tiempo primaveral, pero aún así desperté tarde, pues estuve de algazara hasta altas horas. Levantarse por la mañana no fue tarea fácil. Hay que conseguir 0 de 10 de carbón, 0,1 de cerveza, cobrar la deuda de Kunesh e ir a la lección de esgrima. Bien, y en el mapa. Vale. Vamos por aquí. Ahora que con el tipo este debe ser Kunex. Así es. God be with you, Kunesh. What do you want? Con tu amor. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Bueno, a veces necesitas poder de persuasión para lograr tus objetivos. Cuando hablas con la gente, normalmente puedes seleccionar el tipo de impresión que quieres causar. Puedes usar sencillamente el diálogo, pero se ve influenciado por la reputación que tengas en el momento de hablar con esa persona. La posición social era crucial, de forma que tu atuendo y tu aseo, además de tu reputación, pueden suponer una gran diferencia a la forma en que la gente te responde. Y si tienes un aspecto peligroso, o incluso por dinero, e incluso en ocasiones especiales, ¿no? Pero a cada persona hay que tratarla de forma distinta, no intimidarás a un matón con facilidad, y te vistas como te vistas no será fácil que impresiones a los nobles. Por eso, las habilidades de un reino tienen un valor universal asignado sin más, sino que se comparan con las habilidades de su homólogo. En el juego, bajo los correspondientes iconos, puedes ver los valores de las distintas habilidades. Siempre puedes ver tus propias habilidades. Las habilidades de tu homólogo son visibles para ti si es alguien a quien conoces bien o si se te da bien escudriñar a las personas. Se aprende en la ventaja de empatía. Pero no solo es una cuestión de evaluar los atributos, el resultado depende enormemente de otros factores, tu reputación con tu homólogo, si estás sucio o sangrando, todo eso es importante. Pero también significa que si no puedes resistirte a la ladina lengua de un comerciante, por ejemplo, quizá quieras antes envenenarlo un poco y así será más fácil de persuadir. Anda, la leche. Y si alejas a la guardia de sus amigos será más fácil de asustar. Madre mía. Vaya tela. Vaya tela. Vamos a ver, pues no sabemos nada, así que... That's the way you want it. I'll tell father you won't pay and you can tell him what you told me. And don't come back. Pues nada, no hay manera de hablar con él. Va a haber que buscar una alternativa. Bueno, pues vamos a por el siguiente. Aquí está el carbonero. Vamos a ver si podemos comprarle. Le vamos a vender algo. Intentaremos comprarle algo. A ver, en vender, ¿dónde estaría esto? No, así no. Aquí, no. Ah, aquí arriba está, perdón. Vamos a venderle, pues... Vamos a vender 10, ¿no? 10 cebollas. Conseguiríamos 4 oros. Entiendo. Manzanas también le podemos dar 10. Conseguiríamos 5 oros. Joder. Le damos un snaps redentor nada más. Y no tiene suficiente. No tiene suficiente, ¿no? Por lo que veo. Vale. Entonces ahora compramos y le compramos 10 de carbón. Vamos a ver. Pero yo creo que, bueno,
en vender. En cesta vamos a quitar el snap surrender, no hace falta. Pago 0, ¿no? Por lo que veo, pago 0. Nos dice carbón por... Pues mira, cerramos el trato. Y ya tenemos el carbón sin haberme peleado con este hombre. Vamos a ver, aquí tenemos... No, I don't think so. Thanks. Aquí hay que hablar con este hombre, sí. Have you recovered from yesterday's great wound? Ah, mira, este es hombre que me la hizo. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Bueno, pues vamos a la lección de esgrima, aunque acudiremos luego, porque aquí había otra misión y la vamos a completar. No sé, ni siquiera vamos a subir un poquito la voz, que creo que la noto un poquito bajo. Así mejor. Vamos a ver dónde está aquí. Aquí será entrando dentro, ¿no? Pues supongo. No tenemos escena. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, Matthew. So such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting even the shit. Austrian dukes Albrecht What? and Just Wilhelm listen and you'll are hear on for yourself. Sigismund's side. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Bueno, vaya discusión. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. You should give Madre him mía. a proper hiding. Are you mad? Este hombre no es Do you want un to end listo up in the del pillory? grupo, Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But... Bueno, pues yo creo que no me voy a apuntar porque What do you say, Henry? no es necesario. But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And No sé it's si our iba a duty tener to elección defend the tampoco, honor of así our que- king. So, Hal, are you with us? Pues... Ah, sí que tengo lección. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. Well, that's disappointing.
Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, hell. How could you pass up with chance like this? Bueno, pues nada. Seguiremos. Tenemos la misión aquí. ¿Estás Bianca? Sí. Vamos a hablar con ella. my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you Joder, madre here? mía, muy bella. La leche. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? The Deutsch is mouthing off again. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer, but when it comes to politics, he's unbearable. The number of times I had to throw him and the others out so they wouldn't start brawling. Well, I'd say he's in exceptional form today. Bueno, pues vamos a abrir la jarra ya y creo que con eso tenemos todo. Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Faltará la lección de esgrima. Faltará la lección de esgrima. It's on me today. You can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right. Oh, Hal, I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? A mí también me gustaría saberlo, la verdad. Use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Bueno, pues nos han dado snaps Redentor que dice el juego guarda la partida en determinadas situaciones determinadas, en momentos importantes de cada misión y cuando se duerme. Si se quiere guardar la partida de manera manual hay que beber la poción Snaps Redentor, pero cuidado, es una bebida alcohólica. O sea, si queremos guardar la partida vamos a probar de todas maneras, ¿no? Abrimos el inventario, todo, objetos. No. Tenemos clavos para Teresa. ¿Y quién nos ha dado los clavos para Teresa? Bueno, estarán otros, no, en armas no, en todo. Bueno, en todo. A ver, ¿le aplicamos? Ah, se puede aplicar cosas, la leche. O aplicar a cosas, vamos a comerlo de todas maneras. Y partida guardada. Curioso. En caso de necesitar otro frasco de Snaps Redentor, se puede probar suerte con diferentes comerciantes en una taberna o aún mejor de nuevo con el boticario. También se la puede elaborar uno mismo si se dispone de los ingredientes, y un taller de alquimia. El alcohol comienza a actuar gradualmente, lo que te proporciona bonificaciones de diálogo, vitalidad, carisma y fuerza, aunque si te excedes los efectos posteriores pueden ser bastante desagradables. Ajá, qué curioso, sí, muy curioso. Bueno, vamos a hablar con Baniek. Vamos a practicar con la espada. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Vamos a ver el combate cómo funciona en este juego. Sacamos la espadita. Let's start with the basics. Veo que conforme muevo el ratón, ¿veis? Voy moviendo el ratón y van poniéndose rojo unas partes de la estrellita que se ve, que supongo que es a donde vas a pegarle. Me puedo desplazar. Me acoplo. No sé qué debo hacer. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Que darle en diferentes zonas. Nice. Very good.
Nice. 2, 3, 4, All right. 5, 5. The point of the blade is for stabbing. Las estocadas que son con el botón derecho. Now you're getting it. All right. Nice. Ahora hay que darle alguna más. No. Good, good. Ya está, ya está. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with Cuando another. golpeo un ataque, seguid con otro. O sea, vamos a ver qué. Good. Good. Once again. All right. Bien, bien. Pues muy fácil es cuando golpea, pues darle otra vez y cambiar además la dirección del ataque. Bien, pues nada, hemos conseguido otra misión, así que hemos terminado el tutorial de combate. Nos vamos a entregar las cositas a padre, a ver si hacemos la espada de Sir Ratchik. Hoy estoy cansado. Vale, que tenemos a padre. About time. Have you got Tenemos everything todo I lo que wanted? nos pidió. Así es. Sí, sí, sí. Comenzar I a have forjar. charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. We got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. Maybe? Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe? And maybe those cronies of yours had something to do with it? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. Bueno, Got pero what he deserved. nosotros no. Yo no Got fui, what he vamos. deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. Solo All fueron they los say to amigos. me. Yo, But I have a eso. trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. What, so you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish. So what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard.
Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? De momento la historia, pues bueno, está siendo... You think Charles would have brought an army down on his own así que bien. people like Sigismund? No sé, me está gustando la verdad. Wenceslas may not be the equal of his father, escuchar. but Sigismund. Bastante bien He traducido. brings shame to the royal name. Me está gustando, sí. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Está Lord la be madre. with you. My father sent me for those nails. Good day to you, no, Teresa. no es la madre, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Pues nada, habrá que ir al living room, o sea, a la sala de estar. Oh. Esta mujercilla, sí, será una maravilla bastante más Here are guapa those que... nails you wanted. Bastante Thanks. más guapa que Bianca. So how's Bianca? She's fine. Why do you Menos ask? fea, vamos. Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. No se le lleva la contraria a un señor. Bueno, está claro que You still have nosotros a lot y la espada no nos llevamos Ask muy your bien. father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure.
Bueno, pues hay una parte oscura, ¿no? Una parte secreta en la historia de nuestra padre, claramente porque The honor is mine, Sir Radzig. nos la están contando, supongo que la tenemos que descubrir poco a poco. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Creo que está hablando You've de la no parte need del to learn estiércol. swordplay. Bueno, ¿qué se oye? A messenger. He was in a hurry. What's happened? Madre de Dios. Bueno, pues este es Segismundo, si no me equivoco. Así que creo que van a arrasar nuestra aldea. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Pero que hacen en fin. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! ¿Pero dónde vamos? Hombre, ya sé que no voy a morir porque tiene que seguir el juego, pero vamos. Vaya. Esto va a ser peor. No me parece necesario ver. Bueno, pues es lo que hay.
tocar correr. Lo que no sé si me va a tocar correr a mí o va a ser parte de la cinemática también. Me parece que de momento parte de la cinemática. Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Vamos a ver qué nos depara el futuro. Tenemos la espada de Sir Ratid Covila. Hemos completado la misión. Y ahora, pues nada. Podemos ir al inventario. Y podemos equipar el arma, ¿no? Sí, la tenemos equipada, por lo que veas. Pues nada. Sí, sí, la tenemos equipada. Sí. La teníamos equipada. Lo que no sé. Equiparse. Vale. Perfecto. Tenemos una bufanda roja, no sé qué, para ti no tenemos nada nuevo. Un poquito de comida, vamos a comer esto. No sé ni si tenemos hambre. Esto estará en jugador. En estadísticas de jugador, no. En efectos, no. En habilidad, no. En atributos, sí. Saciedad 68, así que tendremos que comer dentro de poco, pero bueno, de momento la misión iniciada es correr, así que corremos. Ahí está. Hay que conseguir un caballo y cabalgar hasta Talmberg, que Talmberg está ahí lejos, parece. O sea que ¿cómo se equipa la espada? Vale, ya lo sé. Vamos a ver. Puedes silbar en cualquier momento para llamar a tu caballo, luego montar sobre él. W, bueno, pues como andar. Me ha hecho gracia la frase de seguir un camino que tu caballo es más inteligente que algunas personas y seguir el camino que le indique si le dejas. Solo empieza al golpe medio y no lo guíes. Es curioso. Bueno. Parece que hay para un problema. Vamos a ver. Esta vamos a ver. Ahí tenemos. Montamos. Y nos piramos aquí hay mucho. Como no encuentro otro caballo rápido de matar, no vamos. Joder, otro caballo fuera. Ay, qué desastre, que no sé cómo hacer esto. Hola, la leche. Me matan. Buah, estoy muerto, ¡Muerto! Vaya. Vamos a ver dónde se continúa. Y según donde continuemos, lo dejaremos. Madre mía, entre Vampire y Kingdom Come. Vaya tela. Vaya tela. Se demuestra lo buen jugador que soy, soy un jugador maravilloso. Bueno, aparecemos aquí, así que tampoco ni tan grave, ¿no? A ver, vamos a valorar dónde tenemos que ir. Que es ir todo recto para allá. Pues nada, vamos a salvar a la mujercita de la violación. Que además eso se consigue solo silbando. Estaría bien una vista en tercera persona, yo creo. Pero bueno. No la tenemos, así que tampoco vamos a volvernos locos.
Ya parece que le hemos ayudado, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver. Montamos en el caballo. Y si te he visto, no me acuerdo. Bueno, puedes silbar cuando... Ahora que tengo mi propio caballo, puedes silbar cuando quieras. Si llevas una carga excesiva de objetos, pero quieres tenerlos a mano, puedes colocar algunas de las alforjas del caballo. En el inventario pulsa X y puedes aumentar la capacidad del inventario del caballo con una mejora de alforja. Partida guardada. Nos escapamos como podemos. No sabemos qué ha pasado con Bianca, no sabemos qué ha pasado con Teresa. Aunque sí que es cierto que la hemos salvado de la primera violación. Con tus padres también sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos nada de los demás. Vamos a ver, que ahora parece que vamos a tener que hacer algo jugable. ¿Y qué es? Hemorragia, hay que vender la herida, que es algo que Henry aún no ha aprendido a hacer y que busca rápido a alguien que le ayude. Ya. Madre mía. Ay Dios, hay que hacer prisa. Sinceramente no sé cómo salir. Estoy corriendo, tengo que ir por acá. Left. Talmberg is to the left, along the stream. Un viaje rápido. Buah. Madre mía. Estoy muerto. Flee! Te has desangrado hasta morir. Fin de la partida, no hemos llegado a tiempo. Pues nada. No sé si hay otra manera de hacer esto, la verdad. Entiendo que la manera es correr con el caballo y ya está. Vamos a saltar esta escena. Todo, sí. Szétszabdallak, te fostalicska! Madre mía. Todos me disparan, de momento nadie me da. Esta vez estamos haciéndolo bien, parece. Left. Talmberg is to the left, along the stream. Vamos por el camino correcto. El caballo de momento aguanta. Run! Run for it! Warn the others! They've torched Skallets! Gritamos un poquito desesperados. Tenemos hambre, nos estamos desangrando. Estamos hechos un mapa, vamos. El caballo aguanta bastante bien. Aunque creo que se está cansando. Flee! Y ya podemos seguir corriendo. Y ya que hemos recuperado, pues están disparando otra vez. Venga, venga. Flee! Correr, correr. No es fácil manejar el caballo. Bueno, no es fácil, no es difícil, pero cuesta acostumbrarse. Flee! To Talmberg! Vamos a ver si llegamos a Talmberg o no. Cuando lleguemos a Talmberg.
Está gritando el caballo, o tiene hambre o no sé qué le pasa, pero vamos, no sé si vamos a ir a la tanda, ¿qué pasó? Bueno, pues hemos completado el objetivo, así que aquí vamos a dejarlo. Oh my God! Wait! Jesus Christ! Help! Skeletons have been attacked! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Vaya puntería tienen mis aliados, joder, no les han dado ni uno. Quickly! We're closing the gate! Bueno, llegamos a lo que parece una aldea un poquito más grande de lo que estábamos en Skalitze. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Vamos. Desmayo. Estaba claro. Estaba claro. Clarísimo. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. Voy a tener que aprender a ser duro a base de hostias, está claro. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, no sé. I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry.
son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Bueno, pues parece que aquí no se van a acabar las guerras, evidentemente. Hemos cargado hasta Tannberg y hemos completado la misión. Ahora habrá que hablar con Sir Robard, pero no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo aquí y veremos a ver si hay futuro en esta serie o no lo hay. De momento hemos visto Empezando hemos visto las primeras misiones, hemos visto cómo es el tutorial de combate, hemos visto un tutorial de diálogo y hemos visto que es un juego que de momento sobre todo son cinemáticas. Veremos a ver cómo va progresando y también cómo va funcionando de momento. Tiene muy buena pinta, la verdad, y veremos a ver. Aquí lo dejamos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en otro gameplay. Chao, cracks.